जंगल पाखिया गाँटी से गाँव में गोटे छोट बेपारी गधटीए थाए। दिन जाक गध बेपारी सांगरे गाँ गाँ बुली बेपार करी संध्या हेले घर को फेरे। बेपारीटी गध को किछि खाइबाकू देई पाख पड़िया को चरिबा को छाड़ी दिए। गधटी पेटे चरी सारिले आपना छाए छाए ता गुहाले आसी सोई पड़े। बेपारी जनक पुणी सकाळु ताको बेपार को नहीं जाए। एमिति प्रतिदिन चले। दिने बेपारीटीर देह असुस्थ हो गला। सेथिपाई से दिन आउ से बेपार को गला। से दिन सकाळु से गध को पड़िया को चरिबा को छाड़ी देला। गधटीर मन से दिन भारी खुशी कहीं ना से दिन ताकू आउ बोझ बोही बोही गाँ गाँ बुलिबा को पड़िबो। गधटी एमिति खुशी रे अनेक सबुज घास खाइला। एमिति चरु चरु हठात ऊपर को चाहि देखिला से जंगलर बहुत भीतर को चली आसी। से बहुत डरी गला कारण से जानी से जंगल रे बहुत हिंस्र जंतु अछंती। से केमिति सेमानक कबल रे न पड़ी जंगल बाहर को चली आसीबो एई कथा चिंता करी करी आग को चलिबा को लागिला। किंतु से जीव कुआडे केउ दिग को गले गाँ पड़िबो से कथा किछि जानि पारु न था। सबुआडे खाली जंगल आउ जंगल। एमिति चालू चालू हठात बाघर गर्जन शुणी चमकी पड़ी देखिला ता आगरे बाघटी छिड़ा हो। देखी गधटी भयर थरिबा को लागिला। भाबिला बाघ मते आज निश्चय खाईदेव, मोर आज आउ रक्षा ना। हठात ता मुंड को गोटे उपाय आसिला। से संगे संगे छोटे छोटे चलिबार अभिनय कला। गधटी छोटे छोटे चलिबा देखी बाघटी पचारिला, अरे गध तोर कौन होइछि कि एमिति छोटे छोटे काहे चलुचु? गधटी दुखरे कहिला, कौन करबी मामू, 8-10 दिन हेलानी मो गोड़े दुईटी खजुरी कंटा पशि जाइछि जे से जंत्रणा मु आउ सही पारुनी। तमे तो जानिच खजुरी कंटा जदि देहरे पशि जाए से धीरे धीरे भीतर को पशि आउ गोटे जगार बाहर। से कंटा मो देह सारा तीर भली बुलुची। ये कंटा मते एते जंत्रणा देउची जे मोर आ बंचिबा को इच्छा नाही। सेथिपाई मु सिंह राजा को पाख को जाइथिली। बाघ कहिला, सिंह राजा पाख को जाइथलु? अरे गध तो गोड़े तो कंटा पशि देह सारा बुलुची बोली कहू। राजा पाख को जाइथलु कोन? राजा तो पेट चिरी कंटा काढ़ी दे थांते ना को? ना ना मामू, राजा को मु कंटा काढ़ीबा पय कहबी बोली तमे केमिति भाबुच? आउ ताले कोन पय जाइथलु? मामू मु जाय राजा को कहली, महाराज मो गोड़े दुईटी खजुरी कंटा पशि से धीरे धीरे भीतर को जाई मो देह सारा तीर भली बुलुची। से जंत्रणा मु आउ सही पारुनी। सेथिपाई तमे मारी मते खाई दियो, कारण मु तो आउ बेसी दिन बंचिबिनी। एमिति कोठी पड़ी पड़ी मरिबा अपेक्षा राजा को हाथ मले मोर स्वर्ग प्राप्ति हेबो। सेथिपाई आपण मते मारी खाई दियंतु। बाघ कहिला, आ महाराज कौन कहले? महाराज तांको मंत्री बिलुआ को पचारिले, महामंत्री तमे एबे कुह ये असुस्थ गध को खाइबा कौन उचित हेबो? बिलुआ किछि समय चिंता करी कहिला, ना ना महाराज
ଖଜୁରୀ କଣ୍ଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ। ସେ କଣ୍ଟା ଏତେ ବିଷାକ୍ତ ଯେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପଶିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଫଟେଇ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଖାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ଦେହରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଅଛି ସେ କଣ୍ଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ ପଶିଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ବି ଏ ଗଧ ପରି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେବେ ଓ ଏ ଗଧ ପରି ମୃତ୍ୟୁର ଭିକ୍ଷା ମାଗିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବିଚାରରେ ଗଧକୁ ଏଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ବାଘର ଗଧ ମାଂସ ଖାଇବାର ଆଶା ମଉଳି ଗଲା। ଆଉ ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଆଉ କଣ ବା ହବ? ମହାରାଜ ମତେ ସେଠାରୁ ତଡ଼ି ଦେବାରୁ ମୁଁ ନିରାଶ ହୋଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠାରୁ ଫେରୁଛି। ବାଘ କହିଲା, ଆରେ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରୁଛୁ? ଗଧ କହିଲା, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମହାରାଜ ଯଦି ମତେ ଖାଇଥାନ୍ତେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଜୀବନ ଦାନ କରିବାକୁ। ରାଜା ତ ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ମାମୁଁ, ତମ ପାଖରେ ମୁଁ ଗୋଟା ଅଳି କରିବି, ମୋ ଅଳି ରଖିବ? କଣ କହୁନୁ କହ, ମୁଁ ମୋ ଭଣଜା କଥା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ମାମୁଁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ସେ କଣ୍ଟା ମୋ ଦେହ ଭିତରେ ବୁଲି ବୁଲି ମୋ ପେଟ ଭିତରେ ସବୁ ଅନ୍ତନାଡ଼ି ବୋଧେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲାଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମାମୁଁ, ତମେ ମତେ ଖାଇଦିଅ, ମତେ କଷ୍ଟମୟ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ଦୟା କର ମାମୁଁ, ମତେ ଦୟା କର। ବାଘ କଥା ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଭାବିଲା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଲୁଆ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ, ମହାନ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ରାଜାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମନା କଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଖାଇଦେବି ସେ କଣ୍ଟା ଯଦି ମୋ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଏମିତି ଗଧ ପରି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେବି। ନା ନା ନା, ଇଏ କି କଥା କହୁଛୁ ଭଣଜା? ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛୁ, ତେଣୁ ତୁ ହେଉଛୁ ମୋର ଅତିଥି। ମୁଁ ତତେ ମାରିବି କେମିତି? ଭଣଜାକୁ ମାରି ମୁଁ କଣ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବି ନା କଣ? ତା ଛଡ଼ା ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର, ମୋର ଆଜି ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ। ଖାଦ୍ୟ କଣ? ମୁଁ ଆଜି ପାଣି ବି ପିଇବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତତେ ମାରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଚାଲିଯା। ଗଧଟି ତ ଗାଁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଗଲେ ପଡ଼ିବ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ମାମୁଁ, ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ଆସିଥିଲି, କେହି ମୋ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କଲେନି। ଏଥର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଆଶା ରହିଲା, ସେ ହେଉଛି ମଣିଷ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମଣିଷ ପାଖକୁ ଯିବି, ଆଉ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମାମୁଁ, କୋଉ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ ମଣିଷ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବେ ଟିକିଏ କହିଦିଅ ମତେ। ମୁଁ ଆଉ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବେଶୀ ବାଟ ଚାଲିପାରିବି ନାହିଁ। ହଁ ହଁ, ତୁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯା। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମଣିଷ ମାନେ ଚାହିଁବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତତେ ଏ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ଗଧଟି ମନ ଦୁଃଖରେ, ହଉ ମାମୁଁ ହଉ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଉଛି। ଏହା କହି ତା ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ କିଛି ବାଟ ଆସିବା ପରେ ମନ ଖୁସିରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗାଁକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ବନ୍ଧୁ, ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବିପଦରୁ ଓ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥାଏ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଏମିତି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କାହାଣୀ, ନୀତିଶିକ୍ଷା କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।